श्रीगणेशाय नमः। श्री समस्त पापनाशन श्री विष्णु स्तोत्रम्। पुष्कर उवाच परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्था महंकारगतिं हरिं चित्तस्तमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस्तयत् यच्चाहंकारगो विष्णुर्यद् विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातु हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टतु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमानें तमस्त्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभु परात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोस्तुते नृसिंहानंत गोविंद भूतभावन केशव दुरक्तां दुष्कृतां ध्यातां समयाघन नमोस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टां स्वचित्तवशवर्तिना अकारमहत्युग्र नन्तच्छमयन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युता यथा प्रहान्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु ममक्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्धत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्धादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वदं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाक्यैः कृतं पापै प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वागमर्दनं प्रायश्चित्तमघौद्घानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पापकं ततः कार्याणि संसिद्धिर्तानि वै भुक्तिमुक्तये परदार परद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्था महंकारगतिं हरिं चित्तस्तमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण
अनादिनिधिनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस्तयत् यच्चाहंकारगो विष्णुर्यदि विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातु हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टतु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमानें तमस्त्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभु परात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्द गोविन्द भूतभावन केशव दुरक्तां दुष्कृतां ध्यातां समयाघन नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टां स्वचित्तवशवर्तिना अकारमहत्युग्र नन्तच्छमयन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा प्रहान्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातुमक्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्धत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्धादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वदं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतं पापै प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वागमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पापकं ततः कार्याणि संसिद्धिर्तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस्तयत् यच्चाहंकारगो विष्णुर्यदि विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातु हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टतु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमानें तमस्त्यधः
हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरेश्वर विभु परात्मन्नधुक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरक्तां दुष्कृतां ध्यातां समयाघन नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टां स्वचित्तवशवर्तिना अकारमहत्युग्र नन्तच्छमयन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युता यथा प्रहान्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातुमक्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्धत्वां वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहम् तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्धादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वदम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाक्यैः कृतं पापै प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वागमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पापकं ततः कार्याणि संसिद्धे तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस्तयत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यदि विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्मभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातु हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टतु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्त्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परम् सर्वेश्वरेश्वर विभु परात्मन्नधुक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरक्तां दुष्कृतां ध्यातां समयाघन नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टां स्वचित्तवशवर्तिना अकारमहत्युग्र नन्तच्छमयन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण
जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युता यथा प्रहान्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातुमक्षयम् शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा पापं प्रशमयाद्धत्वं वाक्कृतं मम माधवा यत् भुञ्जन् यत् स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहम् तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्धादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वदम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाक्यैः कृतं पापै प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वाघमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पापकम् ततः कार्याणि संसिद्धिर्तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्था महङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस्तयत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यदि विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातु हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टतु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्त्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभु परात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्द गोविन्द भूतभावन केशव दुरक्तां दुष्कृतां ध्यातां समयाघन नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टां स्वचित्तवशवर्तिना अकारमहत्युग्र नन्तच्छमयन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं प्रशमयाच्युता यथा प्रहान्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातुमक्षयम् शरीरं मे हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा पापं प्रशमयाद्धत्वं वाक्कृतं मम माधवा
यत् भुञ्जन् यत् स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहम् तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्धादिवर्जितं शूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वधम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतं पापै प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वागमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पापकम् ततः कार्याणि संसिद्धिर्तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्था महङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस्तयत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यदि विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातु हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टतु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्त्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभु परात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्द गोविन्द भूतभावन केशव दुरक्तां दुष्कृतां ध्यातां क्षमयाघन नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टां स्वचित्तवशवर्तिना अकारमहत्युग्र नन्तच्छमयन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा प्रहान्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु ममक्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्धत्वं वाक्कृतं मम माधव यत् भुञ्जन् यत् स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहम् तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्धादिवर्जितं
शूरयस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयत्वदम् पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतं पापै प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वागमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पापकं ततः कार्याणि संसिद्धिर्तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस्तयत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यदि विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातु हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टतु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्त्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभु परात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्द गोविन्द भूतभावन केशव दुरक्तां दुष्कृतां ध्यातां शमयाघन नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टां स्वचित्तवशवर्तिना अकारमहत्युग्र नन्तच्छमयन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा प्रहान्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातुमक्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्धत्वं वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्धादिवर्जितं शूरयस्तत्पदं विष्णुस्तत्सर्वं समयत्वदं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतं पापै प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वागमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पापकं ततः कार्याणि संसिद्धिर्तानि
तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्था महंकारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस्तयत् यच्चाहंकारगो विष्णुर्यदि विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातु हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टतु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्त्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभु परात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्द गोविन्द भूतभावन केशव दुरक्तां दुष्कृतां ध्यातां समयाघन नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टां स्वचित्तवशवर्तिना अकारमहत्युग्र नन्तच्छमयन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युत यथा प्रहान्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु ममक्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा पापं प्रशमयाद्धत्वं वाक्कृतं मम माधवा यद्भुञ्जन् यत्स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्धादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वदं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतं पापै प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदं तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वागमर्दनं प्रायश्चित्तमघौद्घानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पापकं ततः कार्याणि संसिद्धिर्तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्था महंकारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस्तयत् यच्चाहंकारगो विष्णुर्
यदि विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातु हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टतु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्त्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभु परात्मन्नधोक्षजा ऋषिकेश 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 नमोऽस्तुते नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरक्तां दुष्कृतां ध्यातां समयाघन नमोऽस्तुते यन्मया चिन्तितं दुष्टां स्वचित्तवशवर्तिना अकारमहत्युग्र नन्तच्छमयन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युता यथा प्रहान्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातु ममक्षयं शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधवा पापं प्रशमयाद्धत्वां वाक्कृतं मम माधवा यद्भुञ्जन् यत्स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत्यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्धादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वदं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाग्यैः कृतं पापै प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वागमर्दनं प्रायश्चित्तमघौघानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पापकं ततः कार्याणि संसिद्धे तानि वै भुक्तिमुक्तये परदारपरद्रव्य जीवहिंसादिके यदा प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुं चित्तस्थमहङ्कारगतिं हरिं चित्तस्थमीशमव्यक्तम् अनन्तम् अपराजितं विष्णुमीड्यमशेषेण अनादिनिधिनं विभुं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतस्तयत् यच्चाहङ्कारगो विष्णुर्यदि विष्णुर्मयि संस्थितः करोति कर्म भूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च तत्पापन्नाशमायातु तस्मिन्नेव हि चिन्तिते ध्यातु हरति यत्पापं स्वप्ने दृष्टतु भावनात् तमुपेन्द्रमहं विष्णुं प्रणतार्तिहरं हरिं जगत्यस्मिन्निराधारे मज्जमाने तमस्त्यधः हस्तावलम्बनं विष्णुं प्रणमामि परात्परं सर्वेश्वरेश्वर विभु परात्मन्नधोक्षजा ऋषिकेश ऋषिकेश
ऋषिकेश नमोऽस्तु ते। नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव दुरक्तां दुष्कृतां ध्यातां समयाघन नमोऽस्तु ते। यन्मया चिन्तितं दुष्टां स्वचित्तवशवर्तिना अकारमहत्युग्र नन्तच्छमयन्नय केशव ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्ध्यातः पापं प्रशमयाच्युता यथा प्रहान्ये सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः स्वप्ने यातुमक्षयम् शरीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव पापं प्रशमयाद्धत्वां वाक्कृतं मम माधव यद्भुञ्जन् यत्स्वपस्तिष्ठन् गच्छन् जाग्रत् यदा स्थितः कृतवान् पापमद्याहं कायेन मनसा गिरा यत् स्वल्पमपि यत् स्थूलं कुयोनिनरकावहं तद्यातु प्रशमं सर्वा वासुदेवानुकीर्तनात् परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत् तस्मिन् प्रकीर्तिते विष्णौ यत्पापं तत्प्रणश्यतु यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्धादिवर्जितं सूर्यस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वं समयत्वदं पापप्रणाशनं स्तोत्रं यः पठे शृणुयादपि शारीरैर्मानसैर्वाक्यैः कृतं पापै प्रमुच्यते सर्वपापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् तस्मात् पापे कृते जप्यं स्तोत्रं सर्वागमर्दनं प्रायश्चित्तमघौद्घानां स्तोत्रं व्रतकृते वरं प्रायश्चित्ते स्तोत्रजपैर्व्रतैर्नश्यति पापकं ततः कार्याणि संसिद्धे तानि वै भुक्तिमुक्तये।